এখানে দিল্লির একজন ভাই এসেছে, তিনি আমাকে বললেন कि मैं दिल्ली से आया हूँ आपको देखने के लिए, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसने कहा ये এখানে আছে মনে হয় আমার ভাই, হ্যাঁ দিল্লি থেকে মনে হয় এসেছে। ভালো, এই যে आपका घर दिल्ली में है या फिर आप बांग्लादेश से हैं? दिल्ली का है, लेकिन आप दिल्ली से अब आए हैं, पैदाइश वहाँ पे है। माशाल्लाह, ये इंसान जो है ना मेरी भाई, ये दिल्ली से है। উনি কিন্তু একজন ভারতীয় নাগরিক, ইন্ডিয়ান নাগরিক। উনি হয়তো বা পরিপূর্ণ আমার বাংলা কথা বুঝবেন না, তাই ওনাকে আমি উর্দু ভাষায় একটা কথা বলছি, হিন্দি ভাষায় একটা কথা বলছি, এটা আপনারা বুঝে যাবেন। मेरी भाई आपका नाम क्या है? कुर्बान अली भाई है। ये नाम जो है ना बहुत फजीलत वाला नाम है। हमारा ईद दो है, एक तो है ईद उल अजहा और एक जो ईद है ना, उसी ईद को हम कहते हैं कुर्बानी का ईद। Am I right or not? तो मेरे भाई का नाम है कुर्बान अली। मैं अपनी भाई से कहता हूं कि देखिए, हम इंडिया से मोहब्बत करना चाहते हैं, हम भारत से मोहब्बत करना चाहते हैं, लेकिन हमारा एक रिक्वेस्ट है, हमारी बांग्लादेश से जो उस्मान हादी को यहाँ पे गोली करके निकल गया है ना, उसे बांग्लादेश में आपको वापस भेजना होगा। वो बांग्लादेश से भारत में भाग गए हैं, तो अगर भारत हमारा दोस्त है तो ये हमारा रिक्वेस्ट है, दोस्त होने के नाते बांग्लादेश से भागा हुआ हर कोई क्रिमिनल बांग्लादेश में मुझे बैक चाहिए। ठीक कि ना बोलो सबाई? फिर हम भारत से मोहब्बत करेंगे, फिर हम भारत से दोस्ती करेंगे। আল্লাহ আমার প্রিয় কোরবান আলী ভাইকে কবুল করুক, পড়েন সবাই আমিন। আমার কথা একটা ভাই, আমি কোনো দলমত বুঝি না, আমার কথা একটা, ওসমান হাদিকে যারা খুন করে পালিয়ে গিয়েছে ওদেরকে বাইতুল মুকাররমের সামনে মাথায় গুলি করে হত্যার রায় পাশ করতে হবে। আর তোরে বড় সবাই ঠিক কিনা? তবে আমি যখন ওই গাড়ি নিয়ে এন্ট্রি নিচ্ছিলাম, মাহফিল থেকে একজন ভাই খুব সুন্দরভাবেই বললেন যে ভারতের সাথে যুদ্ধ হলে বাংলাদেশ গাজা হয়ে যাবে, উনি বলেছেন এই কথা। তবে একটা কথা ভাইজানকে ইনশিওর করছি, মুসলমানদের বুকে যদি আল্লাহর উপরে ভরসা থাকে, ভারত তো দূরের কথা, আমেরিকা মুসলমানদেরকে হারিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। ইট মিনস ইউ হ্যাভ টু পুট ইউর ট্রাস্ট অন ইউর লর্ড। তোমাকে তোমার রবের উপরে সম্পূর্ণ ভরসা রাখতে হবে। এখানে অনেক বিএনপির ভাইরা আছে না, রেসপেক্ট দেম ফ্রম মাই হার্ট, কলিজা দিয়ে সম্মান করি। অনেকে আমরা বিএনপির ভাইদেরকে আঘাত দিয়ে কথা বলি। আমি আসিফ হুজুর কোন দলের লোক নই, তবে মাথায় রাখবেন বিএনপি বাংলাদেশ